2018 সাল, হ্যাঁ 88 সালের মতো উগ্রপন্থী লেলিয়ে দিয়ে মিলিটারি শাসন কায়েম করে দিল্লি থেকে এসে ত্রিপুরার সরকার প্রবাদ প্রতিম দুইজন নেতা, তখন কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী, কমরেড দশরথ রায়, প্রবাদ প্রতিম নেতৃত্ব, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে সেদিন সরকার দখল করেছিল। 18তে একটু ভিন্ন কায়দা। 25 বছরের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের যে এই রাজ্যের মধ্যে তার যে হাত ধরে যে উন্নতি প্রগতি, এই রাজ্যের আর্থ সামাজিক শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান পরিকাঠামোর যে উন্নয়ন হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ ত্রিপুরার যে তাদের হোমরা চুমরাদের কথা তো আমি মানে নাম লওয়ার প্রয়োজনই নেই, তাদের কেউ চিনত না। কে বিপ্লব দেব, কে মানিক সাহা, কে রতন নাথ, কাজে তাদের বক্তব্যে তো এই রাজ্যের মানুষ বিচলিত হবে না। একটা বিধ্বংসী বন্যা গেল, আমরা বিরোধী দল বললাম আমরা এই বন্যার সময়তে আমরা সরকারের নানা অসম্পূর্ণতা থাকলেও আমরা এই সময়তে এগুলি তুলব না। এখন বন্যায় প্রায় 40 লোক মারা গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষাতেই 17 লক্ষ লোক এই বন্যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটা সময়তে 5 লক্ষাধিক লোক ঘর ছাড়া হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। হাজার হাজার ঘর ভেঙে গেছে। রাবার বাগানের ধস পড়ে যে আয় করা শুরু হয়েছিল শেষ হয়েছে। আমরা বলেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করুন। আমরা সমস্ত বিরোধী দল, এমনকি সরকারের শরিক আইপিএফ এবং মথা, তারাও বলেছে হ্যাঁ, সিপিআইএম প্রধান বিরোধী দল যে দাবি তুলেছে আমরা একমত। ত্রিপুরাজ্যের ডাক্তার মানিক সাহার সরকার সমস্ত বিরোধী দলের এই প্রস্তাব সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবি উত্থাপন করতে সাহস করেনি। আমরা বিরোধীদের প্রস্তাব দিয়েছি এই বন্যার ক্ষতি এটাকে সমীক্ষা করার জন্য এখান থেকে প্রস্তাব না পাঠিয়ে, কারণ এখান থেকে প্রস্তাব পাঠালে কেন্দ্রীয় সরকারের যারা অফিসাররা বলবে সব মনগড়া তৈরি করেছে, তারা আসুক। এরা এসেছেও 2 দলে বিভক্ত হয়ে এই দক্ষিণ ত্রিপুরায় আসছে, সব জেলায় গেছে, যেখানে যেখানে বেশি ক্ষতি হয়েছে সমীক্ষা করেছেন, সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনো মোদী সরকার জানাতে পারেনি কত টাকা সুপারিশ করেছে তারা। ডাক্তার মানিক সাহার সরকার এত অপদার্থ, এত পঙ্গু, এত অকর্মণ্য যে ত্রিপুরাজ্যের মানুষ এখনো কয়েক শতবার মানুষ এর ঘর বাড়ি নেই, মাটিতে মিশে গেছে, টাকা দাও বলতে পারে। थांनाय 12 तारिखआव बरंनि 37तम शहीद दिवस नै बरक बिरचन्द्र मन'आव बंनि कायसा प्रग्राम दंमोन। ओ प्रग्रामाव जोंनि अपोजिशन लिडार कमरेड जितेन चौधरी जेभाबे जोंनि मुख्यमंत्री बुको खामे पेरखा अपदार्थ हंका अकर्म हंका ते प्रशासन चालक माया हंका अनेक किसु हंका जाया कक साका कायसा सिनियर लिडार जोंनि जितेन चौधरी आं कल्पना खायमिया जे बजे मुसुक
kaisa bini bukhuk timuti hai basa nokhoran noi ang mono pura selengo mono pura naslewo pura dikkar janogo dotino o kongno withdraw khaidi hne ang sawo ungya khai जों पूरा प्रस्तुत दङ tabuk माथे मैदानाव नंखनाय पूरा नंनि बिरुद्धे लड़ाई खायनाय जों लामाव नखसिनाय जों नरगनते जाकाया दति चिनि 7 जन व्यक्ति मतेहाय मुख्यमंत्री मतेहाय भद्र मुख्यमंत्री ताबु पर्यन्त कसगरिखौ एकजन डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बरक ब जेबेबे बन नों अपदार्थ हंगा जेबेबे सागनांगिया खुंनांगिया हंगा पूरा जों मनो दिक्कार जानांगौ पूरा सेलेंगो पूरा मनो नासलेवो जों आमानि बागैनो कमरेड जितेन चौधरी ननो आं सावो नों दति मनो कगनो विथड्र खायदि अंगिया हंगाय निरु बिरुद्ध जों बुखौ खलंनाय नों जे बुसुक नोंसे बुसुक जे आगि केलांगारि खायखा जों ताबो खलंनो चेष्टा खायनाय निरु बिरुद्ध तजन्त कथन खायनाय नों जे आगि आदा केलेंगारि खायमानि जों तजन्त गठन खायनाय जों नोंनो याकाग्लाक नों जे बुसुक बेर्थ नों जे मन्त्री हंखा आगिबो नों सिनि संसद हंखा सिनि तिप्रासार हंबाय कक्टाइसे साया सिनि त्रिपुरा राज्यनि बागै कक्टाइसे साया नोंतेबो अपदार्थ नोंतेबो बेर्थ नों तंमोन मन्त्री तंमोनि ताई ए सिनि पार्लियामेन्टनि एमपि तंमोनि नों कायसा एमपि तंफोर नों सिनि बर' हंबाय ताम सागा सिनि बर' रंग ताम खायगा नों सादि नरक 35 बছর नरक राजत्व चालखा 35 बছর ताम खायगा नरक सादि उदाहरण दिदो नरक आमन बागै आं मनो सावो जे ओ जे कक नरक जे हामिया सामानि सिनि मुख्यमंत्री बिरुद्धे आबने जों मानि नायमिया जों गसि नायमिया जे सिनि मुख्यमंत्री न लासिरि खामाने सिनि त्रिपुरा राज्य न लासिरि मक्लायो सिनि प्रशासन लासिरि मक्लायो आमन बागै बार-बार प्रेस इन्वेस्टिगेशन फायो आं साना नायो जों याकाग्लाक नरक इमां नुगो जे सारा त्रिपुरा राज्य बिशृंखला खायै नरक ताबुक जेबेबे नरक जे जागा सारा त्रिपुरा राज्य नरक बिशृंखला खायै जेबेबे जे पजिशन नरक खायतमानि म जों जतन सिवो जों मनो याकाय कक सागला आगामी दिनाव जों नरक बिरुद्ध जों आंदोलन खायनाय नरक मनेता खायि जे सिनि प्रशासन नरक हायकै नरक मुइमाना हनै जे सिनि सारा त्रिपुरा राज्य जों भाई बंधु तिप्रासा वानसा मुसलमान যত একসঙ্গে जों शांति पूर्णभाবে जों बसबास खायदोंमानि सारा त्रिपुरा राज्य नरक একটা उशृंखल सृष्टि खायनो नायो जों जतन बुजियो म नरक पीसफुल तंदि नरक त्रिपुरा राज्य न पीसफुल पगै तंदि त्रिपुरा राज्य शांति पजाय तंदि त्रिपुरा राज्य बायाचारि थिकै तंदि नरकनि जे जतन नरकनि चालनो जों बुजियो नरक जीवन पुनो ओ त्रिपुरा राज्यनि बररक नरकनो एक्सेप्ट खाया आबनि बागैनो 2028 नरकनो आई एक्सेप्ट खायग्ला बरक सिनि बररक तो सिनि बुकुं बररक एसटी रक सीपीएम नो जतिखे श्रीलंका सीपीएम जतिखे नासलेका सीपीएम नो जतिखे बरक सीपीएम नो जतिखे जों नरुखा सीपीएम जतिखे सिनि बुकुं बररक नो तै जों खाया सिनि बुकुं बररनि सीट नरक बासाय फुनुं दिन नरक नों जदि न मुसुक सच्छास तो हायनि हिम्मत तो हागाय एसटी सीट नों बासादि 2028 नों बाय आं नों जे जागा पासाव आंग्रो पासानाय चैलेंज खायने जितेन बाबु नों बाय कारण नरक न एक्सेप्ट खाया बररक 35 বছর चीन बररक जेबेबे सुसन खायगा मासाया मानंगिया नखरुय हुखरुय लामा करि खायगा चीनी सरकार बुसि कय बছর खा कयटा एकलव्य स्कुल खलका 4टा एकलव्य स्कुल खलको चीनी सरकार फाइमा परे जों ताबो कटाल सिमिसे कटाल एकलव्य स्कुल 18टा एकलव्य स्कुल टोटल ताबो 21टा एकलव्य स्कुल तो चीनी बररक न ठकका चीनी बररक सुसन खायगा चीनी बररक न थैनो खनर आबानि बागैनो चीनी बररक न एक्सेप्ट खाया नों दति खाय ओ कमनो विथड्र खायदि अंगिया खायसो जबा नखनाय लामा नखनाय मनि प्रतिबाद खायनाय मनि बिखुब खायनायसो